Jingkal khat anek lain apan pasal nei din lunching haswan moka lunchingin le lamdang salwain kigui zo zen hi anu le pan mon pu to de saklowa tamve takta in thuhil hintaw hi hima le khozo lo hi manun mon pu to den cha hong ki teng khak ding lawa siam pu to de sak zo tham a hi manun a ki teng pa u leng paisa lo hi siam pu bel doctor zil zo hi ta a khosunga tangwal muan ma omda na leng salo yal khat a hi aman mon pu to akingai ma pe ka lunching angai a hita a lunchingin ade lo zia ka anu le pa kya nga anget nget le lunching nu le pan anade sak a hi lunching leng dong se lo wa pol som le ni pas kit changa kiteng dinga bang kim gen fel hin a hi jingkal khat anek lain thiljak no phwailo takle aze the sim gi ge khat apan lunching a hil guya alungsim anwam theinon ke hi ching kon gen khak sa ma bangin siam pu to na ki teng dingwa ani ding leng kalnon milai ni jingkal da gel khol sa a hita o chin apa thugen azak phetin lunching leng alupna room lama tailut pa a lupna tung ki den na ngal hi nan wal lowin abianga hi tui hong luang khia a gen the na le ka anange na hunjang to ding abang mai ta hi khasiat na ding om zen lo nang ma ban ding ki ngai to hi zo a hi chin lunching pan lunching he ne ma lunching in leng khasiat chitakin pa ke ka uman to ki ngai ka hi u sam to ki ten ding zo ka hi thei ma ke genon da in pa chin ki di khi thit komin again hi wai man pu te hong kham thei ching mi hi lo hiam be le phungla haw lo ne le lam thupi lwala ne khol lo mela et the je kham ham lel a hi wa banga na lo tak ding shampoo a hi level tep le muamala siang tho saptuam le khota nga le mi ki jang ma le mi the tham a hi banwa million doctor khat hong hilai dia e ya di ma a leng phatwam dia mi la ka leng i ha nom twam ding i chi sia ka hi apa na chi te hi hilele pa i thei twan ma lo di ka hi lunching in na chi le aman nang hon de a hi manin nang leng na de mai ngai a hi a hak sat na dingom ke boy ka thu mangin chin apa na pot khyak sana lunching leng kha selwa in ngai to na apai han ma a himale sap ki thak theila a hinon ke hi au man lima en a en chim thei ke hi aki ngai to a khatve chiang in si banga tial zo se khi bangalo ta dia it takin la abang ma a thei pi ke hal dia lupna tunga alum dildala anne dia sab zo leng a hitake anu na he nep nak sangin ahan khuma na anek ding na sep ding donin lan a hai banga mok lup mi hon thei da le zum hwai ve khonga chi khum hi apa alung simak boy gu simma ma a atanu it tak he pi ma le bang kim hi felsa a hi manin twalem sak lo ki ding thil hi thein angai to a ke hi hoi kim leng thilom dan a thi ziakin alom nu kyanga wa ho pa hi ching cha alom nu o azak phetin lunching leng alupna tunga asi klub lai hong ki hei to pa a alom nu ami amu takin akipak selwa in a khasya thabang ale so a akidi khuthut zo zen hi hoi kimin leng theisiam a theisiam ziakin gending a thei tam het ke a alom nu mitui pak zia zwate amu changin kidek zo lowin ama leng akap he khong hi umwan hong pailo hya chilel chingin dong ma le don haksa asama ma a hong pailo chi kan gending thelo hi jing sang khwa hong wang le ekiten ni dingu a hita a gel hak sama ma hi ni natwan namuna ding ni lo in lan kha o nang leng na om namuna hol ni lo in chi lo ngal gen thei dingom lo hi huchin la a hi thei ngal ke ya lunching leng azan i mulowin lupna tunga akicha zia a hitui anul mai hi ka i ta dingin ka hinna ka pezo ding chin thutop alel ta a zan khanglain a tho hia a olina in lumtu anoseta hi a omna the phak ding a hinon ta ke hi anu jingkal thowin kongkha ki hongsa inamu a lunghi mo pa in lunching lupna pindan lam ava etle ana om ke pen ma hi alupna tunga lai themlan lo khat lunching in anot siat amu a etle hichya ki gal amuta hi idluat le za alwat nu le pa
ke lungkham gen the na te tai sanin ko na pai san tamai ding natanu it takun non de na bangu sem so zo lo ka hi tak manin poi ka sapet ma a na ngai dam nau kon ngen zo hi bangkima ki hi lungkham da unlan lungwang takin omzo un ken bel lungkham ka ale boina omlo na muna tungchiang thangwan zwan din ko na hol san zo ta dia to a tang to nin ka ki pak den ta ding to amuna don bang ki tuak ni tam takin mangpha natanu u ai asim zo phatin lunching nu hong kap he eka apan leng hi chibanga tanu vai khak na thu to pamu in mangbang go pa zon mai lo tu hi ding dan tuan thei lo hi khomi pin zongwa sun ni tumin zongma leu ni tak tanin leng mutuan lo hi manpu leng thilom dan a the in ni tak lamin hong tunga hi ma le ait tak ait ma amu phanon ta ke hi ait tak mel mu tu awut pet ma a ama adia ginom lua a hi dan te hong angai to chiangin amit tuin apum tuam hi gimle to la azon nungu ani thum ni in muhong wa himale ho pi the ding a hinon ke ngai to na be a hi ta hi I tu omlo bang maya lun ching luang ki kham tu kwa pe wa ding in ethak pen ma hi alwang ge ya lai them lan lo khat si san bang sim nil nal ana oma et main e it pen wan pu ading a hi chi a the pa u hi man pu ading in thuak zo wal ding a hi ke ya a it tak luang ki kham amu in amit tui atak khezung zunga asak min lo ngal hi the ane non ke hi bangting gen male a itin la a the phanon ke ya thuak siam haksa asa pen ma hi lunching luang a i tu atam ma a ka in akika hwanu hi alom nu hoi kimbang amial adang zo hial hi ama alom hoi pe na hi a ama adin bangma a it nge ke hi boy hi chitel ding saleng zo mo konit lo helo hia chin anu le pa alwang bula akapwa anu bang aka anain akong ko go phial hi himale bangkimla aki khel tanga la